ବରୁମୁଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ପଟିଆ କଥା ଯୋଉଠି ବି କୁହନ୍ତୁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ହଟସ୍ପଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖବର ଆସିଯିବ କିଛି ଦିନ ପରେ, କାରଣ ସିଜିନ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ସମୟରେ ଏଡିସ୍ ମଶା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗେ, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ଲାଗେ, ଅଣ୍ଡା ଦବାରେ ଲାଗେ, ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ପାଣି ଜମା ହେଇକି ରହୁଛି, ଠିକ ସେ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରମଣ ହବାର ଆଶଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେବେ, ଗୁରୁତର ହେବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଟିକା ଆମେ ନେବା, ତେଣୁ ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସ ଆମ ଦେହରେ ପଶିଲା ପରେ ଯୋଉ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ଲାଟଲେଟର ମାତ୍ରା କମେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବ୍ଲିଡିଂ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ସମୟରେ ସକ୍ ହବା, ବିପି କମିଯିବା, କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହବା, ଲିଭର ଫେଲିୟର ହବା, ଏଇ ସବୁ ଗୁରୁତର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଲୋକ କାର୍ଡିଆକ ଆରେଷ୍ଟ ବା ଡେଥ୍ ହବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରା ଅଟକିଯିବ। କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ଭାଇରସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦିଓ ଆମକୁ 65-70% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଭିୟର ରୋଗ ହବାରେ ସେ ପାଖାପାଖି 85-90% ପାଖାପାଖି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଗୋଟେ କଥା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କହିପାରିବା, ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ହରେଇ ଦଉଥିଲେ ସେଇଟା ହବନି, ଅନ୍ତତଃ ଡେଙ୍ଗୁ ଯଦି ହଉଛି ତାର ନିରାକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ପାଖାପାଖି 85% ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଅନେକ କ୍ଲିନିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିରଣ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଅନୁମୋଦନ ତ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ କେବେ ହେଇପାରିବ ଏ ଟିକା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକା ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମ ଦେଶରେ ଟିକା ଦବାଟା ଅନୁମୋଦନଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତେଣୁ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନେଇପାରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ କିଣିକି ନେବେ, କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଗଣା ଦିଆଯିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟିକା ଏବେ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ଜାପାନର ଟିକା, ଯଦି ଆମେ ଜାପାନରୁ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରି କିଣିକି ଆଣିବା ତ ହୁଏତ ଆମକୁ ପର ଟିକା 4000-5000 ଉପରେ ପଡିଯାଇ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଯୋଉ ରହିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟିକାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ତିଆରି କରାଯିବ, ହୁଏତ ତା ରେଟ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମି ଯାଇପାରେ। ଆମ ଦେଶରେ ବି ଏଇ ଟିକାକୁ ବେଶ କରି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି, ହୁଏତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା ବି ଡେଙ୍ଗୁର ବି ଆସି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର କଣ ରହିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଡିସାଇଡ କରାଯିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେହେତୁ ସେଟା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ରହୁଛି ଭାରତରେ ହଟସ୍ପଟ, ଯୋଉଟା ସବୁ ଏଣ୍ଡେମିକ ଜୋନ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସରକାର ଏଟାକୁ ମାଗଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା 2ଟା ଡୋଜ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ ନେଲେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆସିବନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାକୁ ଯୋଉ ଡୋଜ ଦିଆଯାଉଛି, ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 40-60 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ 0.5 ml ଡୋଜ ଦିଆଯାଉଛି ସବକୁଟାନିୟସ, ଯେମିତି ଆମେ ଇନ୍ସୁଲିନ ନଉ ସେଇଭଳିଆ ଚର୍ମ ତଳେ 3 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ଦେହରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁ ଲଢେଇ କରିପାରିବା। ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କାରଣ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, 4-60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ୟୁ ଡେଙ୍ଗା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରାୟର ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆପଣ ଡେଙ୍ଗୁରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଟିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇ ଟିକାକୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବୋଧହୁଏ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କେମିତି ସେଇଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ର ଡୋଜ ଟା ପ୍ରାୟ ଫିକ୍ସ ଥାଏ। ଆମର ଯୋଉ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଟିକା ଦଉଛେ, କୋଭିଡ ବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଭାକ୍ସିନ ହଉ, କୋଭିସିଲ୍ଡ ହଉ, ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଫେଜ ରେ ତିଆରି କରିକି ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ଫେଜ ଥାଏ, ଫେଜ 1, ଫେଜ 2, ଫେଜ 3, 3ଟା ଟ୍ରାଏଲ ଫେଜ ରେ କରିକି ଆମକୁ ଟିକା ଦେଇଥାଉ। 19ଟା ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଇଛି, 3 ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ପପୁଲେସନ କରାଯାଇଛି, ଆମେ 4-60 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଇଛି। ତା ବୋଲି ନୁହେଁ କି 4 ବର୍ଷ କମରୁ ଦେଇ ହବନି କିମ୍ବା 60 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଇ ହବନି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ସେଫର ଗ୍ରୁପ, ଆଡଲ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଭଲ ଆଡଜଷ୍ଟ ହଉଛି କିମ୍ବା ଏଫିକାସି ଭଲ ରହୁଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ନେଇ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯିବ କିମ୍ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4 ବର୍ଷ କମ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯିବ। ଇଏ ପୁଣି ଟ୍ରାଏଲ ଲମ୍ବିବ। 3ଟି ଟ୍ରାଏଲ ସରିଛି, ଫେଜ 3, ଏବେ ଫେଜ 4 ଟ୍ରାଏଲ ଆମକୁ ଆହୁରି ରେଜଲ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ, କାହିଁକିନା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ
टीका दबा सहित गोटे ट्रायल भी कंटिन्यू हम कहीं मेन जिन डेंगूर होची डेंगूर 4 प्रकार भारिएंट रोचे डेन 1 2 3 4 रोचे आम टीकार बारंबार फेल्योर एइछे कहीं जिते बड़े आपन जदि डेंगू हेइची एवं आपन तापर डेंगू टीका नहीं जिवे हुए तो कंडीशन बहुत समय गुरुत्व रही पारे क्रॉस रिएक्शन है कहीं डिफरेंट टाइप सब टाइप रोचे किंतु एई जो क्यू डेंगा ता माने होची क्वाड्रिवेलेंट डेंगा माने 4टा भारिएंट विरुद्ध से काम करिवो तेणु आपन को जो भारिएंट इन्फेक्शन होंतु कि न होंतु किंबा जो भारिएंट आपन इन्फेक्शन आगु होई थात एबे होंतु ए वैक्सीन ता सबु जगह चार्टिंग भारिएंट विरुद्ध रे भलो काम दबो समस्त विरुद्ध रे आर जो एफिकासी किंबा शक्तिशाली रहिची भलो एफिकासी देखौची सेति सेटा गोटे बड़ आश्वस्तिकर कथा कारण इंडिया रे 4टा भाइरस भारिएंट ही चलीची कोठी को भारिएंट अछि आमे डेन 1 पे कर दबा हो तो डेन 4 पे काम न दे पारे डेन 2 पे गले डेन 3 पे काम न दे पारे तो 4टा भारिएंट जो ट्रायल करे सेटा सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण सबुठ इंपोर्टेंट आश्वस्तिकर कथा एवं जत्ते बेले कोनोसी रोगर चिकित्सा नहीं कि पर्टिकुलर ट्रिटमेंट नहीं कि तार किसी चिकित्सा नहीं खाली कंजर्वेटिव प्लेटलेट कमी गले प्लेटलेट दौचे बीपी कमी गले बीपी दौचे ब्लीडिंग हो गला पुणी प्लेटलेट दौचे एफएपी दौचे से जगार जदि 85% किसी एफिकासी वैक्सीन आसूची निश्चिंत भाव में गोटे रामबाण कि गोटे ब्रह्मास्त्र कहले किसी भूल हबनी डेंगू विरुद्ध में बिल्कुल ये गोटे आशार किरण मुझे कहली लोक मन गोटे बहुत आशा उज्जीवित करिछि अंतत मृत्यु मुखरे पड़िबे नहीं बा किंतु सब बड़ कथा जमी कहले भारत में फेज 3 डेन 302 ट्रायल होता जहाँ तथ्य कहूँ अर्थात आप 4टा वेरिएंट जितेबाला देखा जाउछि भारत में ये 4टा वेरिएंट को आपनकर क्यू डेंगा काटू कर अर्थात कि भाव में रामबाण जो कथा डॉक्टर चौधरी कहते वर्तमान सबुगुड़िक ये पूरा पूरी मारात्मक हम एवं से डेंगूर जदि जो भाइरस रहिला ताकू से नष्ट करिवो एवं ये जो सक्सेस रेट एते अधिक अछि तेनु एकु नहीं कि अधिक आलोचना करिबा 2टा डोज नबा कथा कहा जाउछि 3 मास अंतर रे ये काहीकि एवं केमिते काम करिवो ये सब को नहीं कि हमें आलोचना करिबा डॉक्टर चौधरी सहित किंतु गोटे ब्रेक समय हो जाइए खूब शीघ्र फेरिबा। गणेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर एंड चंडीखोल डिटेक एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाई एडमिशन आरंभ आज शिक्षा आसंता काली सफलता तुरंत फोन करंतु। ये कीचड़ वाला पानी आपका रास्ता काटेगा या नहीं क्या पता, इस भीड़ भाड़ में कब कोई आपको जर्म्स दे जाए क्या पता, और ये धूल पोल्यूशन कब अचानक सामने आ जाए क्या पता। लाइफ में कब क्या हो क्या पता, इसलिए मेरा भरोसा सिर्फ डेटॉल, जिसकी 12 घंटे प्रोटेक्शन मेरे परिवार को बचाए बीमारी फैलाने वाले जर्म्स से और रखे पूरे दिन प्रोटेक्टेड। डेटॉल, बी 100% श्योर। ब्रेक पर पुणी थे स्वागत। डॉक्टर चौधरी आम सहित अच्छा आम डॉक्टर चौधरी सहित आलोचना करुले डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी सहित। डॉक्टर चौधरी पुणी थे आपको स्वागत करेंगे जेहेतु कहुच्छी 2टी डोज केवल दरकार एवं गोटे डोज ने 3 मास अंतर द्वितीय डोज ने दैट इज एनफ केमिति काम करिवो कारण आपण जेमते आमे जानिचे जो भली भाबरे डेंगूर रोगी जो स्थिति देकी गति करंती केमिति गंभीर हुए तांकर स्थिति तनो ये जो डेंगूर टीका केमिति काम करिवो जनकर डेंगू रोगी शरीर रे। डेंगू रे कौन हुए ना साधारणतः आमे जानिचे जेतेबेले आमे गोटे टीका दौ किबा वैक्सीन दौ वैक्सीन आपन को कोनोसी संक्रमण आपन बंचे पारिबनी आपन को संक्रमित केतेबेले भी हेई पारे जदि आपन को एडिस मशा कामुडला एवं तादे डेंगू भाइरस अछि से आपन रक्त भितरु गला। वैक्सीन दबार मूल उद्देश्य होची आमे सीवियर डेंगू किंबा गुरुतर डेंगू हबारु आमे अटके देई परिबा किंबा हॉस्पिटलाइजेशन अटके देई परिबा। डेंगू जते आम देह रे पसे सेठी विभिन्न प्रकार क्रॉस रिएक्शन हेई किंबा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हेई से धीरे धीरे आम प्लेटलेट मात्रा को नष्ट करबा आरंभ करे। प्लेटलेट कमिबा द्वारा कोन हुए ना विभिन्न प्रकार रक्तनली रे से भाइरस बांधी कि रक्तनली को नष्ट करे जा फल प्लाज्मा लीकेज हुए। प्लेटलेट प्लाज्मा लीकेज कोन हबो ना प्लेटलेट मुख्य जिंस होला से रक्तटा को
ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ। ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିବ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବ୍ଲିଡିଂ ହବା ଆରମ୍ଭ ହବ। କୋଉଠି ଷ୍ଟୋମାକ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇପାରେ, ନାକରୁ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇପାରେ, ଆଖିରୁ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇପାରେ, ସାଂଘାତିକ ହବ ଯଦି ବ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇକି ବ୍ରେନ୍ ହେମୋରେଜ୍ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲିଡିଂ ବଢି ଚାଲେ, ସେ ପେସେଣ୍ଟର ବିପି କମି କମି ସେଟା ସକ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳାଏ, ଯୋଉଠିକି ଡେଙ୍ଗୁ ହେମୋରେଜିକରୁ ସେ ଆସିଗଲା ଡେଙ୍ଗୁ ସକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମକୁ। ସକ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିବା ସହିତ ପ୍ଲାଜମା ଲିକେଜ ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ମିଳିବା, ଆରଡିପି ହଉ ଏସଡିପି ହଉ ମିଳିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଲୋକ ଏଠି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧାଇ ଧାଇକି ବି ସହଜରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ପାଆନ୍ତିନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫେଲିଓର ହେଇଛି, ଲୋକ ଗୁରୁତର ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଥରେ ଲିକେଜ ପ୍ଲାଜମା ଲିକେଜ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ଫ୍ଲୁଇଡ ଦେବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ। ବହୁତ ସମୟରେ କିଡନୀ ଫେଲିଓର କିମ୍ବା ରେନାଲ ଫେଲିଓର ହେଇକି লিভর ফেলিওর হবার চান্স থাকে। তেমন এই যে মল্টি অর্গান ফেলিওর କରିଦିଏ, ସେଇ ଜିନିଷ କଣ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହେଇଗଲା, ପ୍ରାୟ ମାସେରୁ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହେଇଥିବ। 3 ମାସ ପରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଡୋଜ ଦେବେ ସେ ଆଣ୍ଟିବଡିଟାକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ପାଖାପାଖି 4 ମାସ 4.5 ମାସ ବେଳକୁ ଆପଣ ପୁରା ବୁଷ୍ଟ ହେଇରେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସ ପଶିଲା, ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇପାରିବେ, ଇନଫେକ୍ସନ ଆପଣ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଣ୍ଟିବଡି କଣ କରିବ ନା ସେ ଭାଇରସ ଗୁଡାକୁ ଲଢେଇ କରି ତାକୁ ମାରିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଭାଇରସ ନା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଡ୍ୟାମେଜ କରିପାରିବ, ନା ପ୍ଲାଜମା ଲିକେଜ କରିବ, ନା ଏଟା ସିଭିୟର ରୋଗ କରିପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେୟା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେବାର ମେନ୍ ଏମ୍ ହଉଛି ଏହା। ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ 4.5 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟାକୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ 84-85% ତାର ଏଫିକାସି ରହୁଛି। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିପାରେ। ବହୁତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 5 ବର୍ଷ। ଆମେ ଯେମିତି କୋଭିଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଭାଇରସର କଥା କହୁ, ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଏଇ କଥା ବି ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁ ଯେ ଏମାନେ ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଡେଙ୍ଗୁ କେସ୍ରେ ସେଇଟା ବି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯଦି ସେଇଟା ହଉଥିବ ତ ଇଏ ଡେଙ୍ଗୁର ଟୀକା କେତେ କାମ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଡେଙ୍ଗୁର ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇକି, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 4ଟି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ ସିଏ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି, ଅଧିକ କିଛି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଟେସନ ଆସିନି। ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ କରିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖଉଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଇଏ 4ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମ୍ୟୁଟେସନ ହବ, ଯଦି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ, DN5 କିମ୍ବା DN6 ଆସିଲା, ହୁଏ ତାର ଏଫିକାସି କମି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆମକୁ ସେତିକି ନୂଆ पेंटाभालेंट हो कि हेक्साभालेंट हो, ये क्वाड्रिभालेंट 4टा भारिएंट में काम कर। पेंटाभालेंट वैक्सीन भी अच्छी, हेक्साभालेंट भी वैक्सीन अच्छी। जदि नुआ म्यूटेशन नुआ DN5-6 आसिला तो हुए तो मॉडिफाई करिया पड़ी पारे। जेमती आम कोविड वैक्सीन दौचे आम जाने वैक्सीन टा ओमिक्रॉन विरुद्ध शक्तिशाली, तेणु ओमिक्रॉन पर किसी नुआ वेरिएंट आसनी तो आमको कोविड वैक्सीन सेव करुची। सेमती ए पर्यंत यदि सेव करुची साधारणतः कौन आम हुए ना रेस्पिरेटरी भाइरस जोटा श्वास प्रश्वास भाइरस से बहुत म्यूटेट करती। इन्फ्लुएंजा है, कोविड है, किंतु एगुड़ा हूँ कौन ना गोटे बाय भेक्टर बर्न भाइरस, माने गोटे भेक्टर द्वारा ट्रांसमिशन होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हुए तो एम म्यूटेशन हमार कैपेसिटी बहुत कम। तेणु जो भाइरस जिते स्प्रेड हुए ट्रांसमिशन हुए से म्यूटेट कर। जदिव डेंगू सिवियर हुए कि डेंगू ट्रांसमिशन स्पीड एते न थाए जेहेतु गोटे भेक्टर द्वारा जाए, तो आर म्यूटेशन होगा चांस कम। दीर्घ 30-40 वर्ष शिष्य जो देखीचु से 4टा भारिएंट ही रही जाइए, जहां आम एमबीबीएस पढ़ुलु आज पर्यंत से भारिएंट आम देखुचु। तेणु मते लागुची ये गोटे खुशी कथा निहाती भाव ये गोटे आश्वस्तिकर कथा आप जो कथा कहले बहुत जल्दी म्यूटेट करवानी जेहेतु ये गोटे वेक्टर बेस्ड रहुची। एवं आमे जेतेबेले टीका कथा कहूचे बायोलॉजिकल ई भारतीय कंपनी सहित से माने गोटे एमओयू साइन करिसंती एवं सहायता करिवे भारतीय कंपनी को प्रोडक्ट करिया पई ता क्षमता विकसित करबा एवं जो प्रकार से मानकर रहिची पाखापाखी से माने भारत पई से माने जेतेबेले करिवे जो प्राइस नहीं कि जो कथा आपण टिके आगु कथा कहूतिले जे समस्तक पई जो साधारण लोक रहिचंती एफोर्ड करि परिबेनी। एबे 6,000 ରୁ 12,000 वैरी करूची पैसा बा ई वैक्सीन रो दाम, कारण जापान रो एटा आसुची। वर्तमान भारत रे जेतेबेले बायोलॉजिकल ई प्रोडक्शन आरंभ करिवो दाम निश्चित कमिवो, किंतु आपण केते अनुमान करूचंती एथि पई केते समय लागि पारे? देखो बर्तमान तार फर्मुलेसन किंबा ऑलरेडी तार सबु जिनस डाटा अच्छी
ତେଣୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁନି କି ବେଶୀ ସମୟ ଦରକାର ପଡିବ। ମାକ୍ସିମମ୍ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, 6 ମାସ 1 ଇୟର ଭିତରେ 50 ମିଲିୟନ ଡୋଜେସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଲରେଡି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଅଲରେଡି 50 ମିଲିୟନ ସେମାନେ ଡୋଜେସ୍ ତିଆରି କରିବେ। ତ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 25 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବା ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି 50 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 5 କୋଟି ଆମେ କହିପାରିବା 5 କୋଟି ଡୋଜ ସେମାନେ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତିଆରି କରିବାରେ ଆମ ଭାରତକୁ କେହି 1 ନମ୍ବର ଦେଶ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଫର୍ମୁଲାଟା ପାଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଜି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇ ନେଇଛି, କାଲି ହୁଏତ ପୁନେ ନେଇପାରେ, କାଲି ହୁଏତ ଭାରତ ସେରମ ନେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେବେ। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ହିଁ ରହିବ। କୋଭିଡ ସମୟ ତା ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ସାରିଛେ, ଅଲଗା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ମତେ ଲାଗୁନି କି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ। 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିବ, ସରକାର ଏଟାକୁ ଫ୍ରିରେ ଦଉଛନ୍ତି ନା କଣ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଡିବେଟ୍ ରହିବ ଯେ କଣ ଆଗାମୀ। କାରଣ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଯିବ। କାରଣ ଯଦି ଭାରତରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହବ ତ ସରକାର କଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅନେକ ରହିଛି ଟିକାକୁ ନିଜ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏକୁ ନେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି ମନରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା ଆମେ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀଙ୍କଠୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ସମୟ। वर्ष पर वर्ष 100% फर्स्ट डिविजन रिजल्ट विश्वास। +2 साइंस रे एडमिशन पई जोगाजोग करंतु गणेश हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वर और चंडीखोल। ब्रेक पर पुणी थे स्वागत एवं शेष पर्यायर आम आलोचन पहुंचे। डॉक्टर सूर्यप्रकाश चौधरी आम सहित अच्छा। डॉक्टर चौधरी, बर्तमान आप जमी कहते 5 कोटी डोज डेभलप करने क्षमता बर्तमान बायोलोजिकल ई रही। तेणु आम आशा करवा यार प्राइस जो से निजे प्रोडक्शन आरंभ कर तार प्राइस कमिज। भारत सरकार जो निज तरफ मागणा प्रदान भी करुँचे आउ कौन भी कहुपर ताठू बड़ी खुशी कथा बोधवे कि नथिबो। शेष में आप कौन कहया चाहिए पूरा डेंगू को नहीं डेंगूर क्यू डेंगा को नहीं कौन कहया चाहिए आम दर्शकों को? भैक्सीन आम गोटे रामबाण कि ब्रह्मास्त्र डेंगू प्रिवेंशन करिबारे जोटा आम दीर्घ वर्ष धरी आयोजन कर चलते डेंगू के प्रिवेंट करबा आम भारत में सेटा मुख्य हस्त कहले किछि भूल हबनी। किंतु केवल नुहे कि आपण डेंगू वैक्सीन नहीं गले डेंगू क्लियर हो एलिमिनेट हो बहुत किसी जिनस मानिबा पड़े। आम जानिछे ये गोटे मुख्य रास्ता, किंतु जे पर्यंत आम तार प्रिवेंशन मशा को नियंत्रण न करिजे डेंगू बढ़ी बढ़ी चली। तेणु आप भावेनि कि साधारण लोक यहाँ मोर उपदेश रही भावेनि कि डेंगू वैक्सीन आसीगला आम किसी नियम मानवानी। आमको सर्वेलांस से जिनस भी मानवा पड़ो वैक्सीन सहित ही से जिनस जमी आम बारंबार कहीचे मशाड़ी व्यवहार करेंगे, मस्किटो रिपेलेंट व्यवहार करेंगे, वर्षा समय जो पानी जमा हो सफा सुतरा करूँ, पर्सनाल हाइजेनिक मेंटेन करूँ, बाहर गला बेले फुल स्लीव सार्ट और पैंट पिंधतु। ए सब जिनस मशा कामुड़ केमती बचे मशार वंश विस्तार अंडा दबा जगह के परिष्कार परिच्छन्न रखा सहीटा मुख्य उद्देश्य हवा दरकार। केवल आपण घरे वैक्सीन नहीं सफा रहीगले कि सफा रहीगले हबनी, आपण परिवेश को भी सफा रखा दरकार। आपण घरे भल देखुंत कि बाहर देखुं टायर पानी जमा हो किसी लोग देखुना किसी कहूना। विभिन्न समय बीएमसी तरफ सीएमसी तरफ किसी पदक्षेप नि दीर्घ दिन यही जो गोटे जगह पानी जमा होगी रहे सेटा ही अंडा दबार हूँ मुख्य रास्ता कि से अंडा दे चलती। यही क्लाइमेट सन्तसंतिया जगह ही भाइरस को वृद्धि कर वंश वृद्धि कर निहाती सहायक हुए। तेणु निजे परिष्कार परिच्छन्न रहिबा एवं ता सहित परिवेश को भी परिष्कार परिच्छन्न रहिबा, व्यक्तिगत सचेतन होगा सहित सर्वेलांस सिस्टम को आम कड़ाकड़ी करवा दरकार। जदि आम डेंगू को नियंत्रण करने चाहूचे केवल वैक्सीन नहीं गले 50 मिलियन जे आमर डेंगू नियंत्रण हो कंट्रोल सेटा नुहे, बट जो प्रिकॉशंस रही जो मशा नियंत्रण कर जो तार बाट रही सेटा आमको मानवा पड़ो। सेटा आम केबेले माने ताकू आम केबे छाड़बानी। बहुत समय देखुचे फुलदानी में पानी होगी रोचे लोक पचार ना, विभिन्न जगह पानी जमा होगी रोचे लोक कहते बाहर जमा मो घर भीतर तो नुहे मु कहीं सफा करी आ मशा कौन से देखियो किए बाहर किए भीतर लोक मशार
ତେଣୁ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକାର- ମାନସିକତା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ କେବଳ ଔଷଧ ଆସିଗଲା କି ଟିକା ଆସିଗଲା ଡେଙ୍ଗୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନୁହେଁ ଆଖପାଖର ଯୋଉ ରହିଛି ପରିବେଶ ତାକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା କାରଣ ବିଏମସି ର ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ବିଏମସି ର କାମ ବା ସିଏମସି ର କାମ ବହୁତ ହାଲକା ହେଇଯିବ ଯଦି ଲୋକ ଏତିକି ନିଜେ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ ଏବଂ କେମିତି ପାଣି ଜମିବନି ପାଣି ପଚିକି ରହିବନି ଯୋଉଠି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବନି ଯଦି ସେଇଟା ଟିକେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକାକୁ ନବା ପାଇଁ ବି କମ ବୋଧେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ଇଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯେତିକି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆଜି ବାଣ୍ଟିଲେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ୟା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶମିତ ହେଇଥିବ ଯେ ବହୁତ କଣ ଇଏ କ୍ୟୁ ଡେଙ୍ଗା କେବେ ଆସିବ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଡେଙ୍ଗା କେବଳ ଟିକା ତା ସହିତ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସମୟ ସରିଛି ଆଜିର ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର କାତ ଧରି ଧୀରେ ନାଉରି ନା ଦେଇଛି ମେଲି ଉତ୍ତରା ପବନ ଆଗକୁ ଦିଏ ତଲେଇ ଠେଲି ମାନେ ସରସା ନା ଏଠି ମେଲିଛି ହେଲେ ଏଠି ନା ଉପରେ କଣ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ମଣି କଣ ଇଏ ରହସ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖ ପାରିବ ଜାଣି ଓଳିଗି ଆଜି ରାତି 9:30 Presenting sponsor संपूर्ण हाइजेनिक प्रोसेस रे प्रस्तुत भारत चूड़ा पाउडर Associate sponsor Patra Electronics संपर्क एक भरोसार Seeds Relinvas Adarsh Group Institution Anugul ये जदि सोशल मीडिया रे एते समय एक्टिव ताले मु कोन पे नुह जाउची एबे गोटे पोस्ट कर देबी जे तुमके देखिलो ते फोटो में बेबी भलिया देखा होची ना तुम इज्जत कथा टिके चिंता करनी अरे कोन सांग इयाड सडू कहउछु जे रख में तो सांग गिरी तो पाखरे तो सांग कहबा को मते गुणा लागुची ना कांदे ना सब ठीक हे जो किछ कांदे के माने सब मुखा पिंदा मनीष भगवान हमको बंची देछि मु जहा कंप्लेन देछि आगे 100% सत ये मते थटन देथिला आमे सोशल मीडिया रे जो आईडी खुलुचे तार गोटे प्राइवेसी सेटिंग अछि आमे अपलोड करूथिबा फोटो वीडियो जेमिति केही शेयर न करि परिबे से प्रति हमको अवेयर होवा दरकार सोशल मीडिया रा प्रॉपर यूज आ मिस यूज संपर्क करे अवगत होंतु आपनकर टिके असावधानता महाभारत सृष्टि कर देई पारे सुरक्षित रहिबा पई सतर्क ही जानतु पंदर वर्ष हेलानी गाँव में सब समस्या रही पानी सेमानंकु करिबाकु पडुछि अनेक संघर्ष गछ खतरा टिके चढ़ले आका टिके नेटवर्क भल पाउछि आमे सेमति घाटी लगे आमे पानी ना पारो आमर समस्या केबके समाधान नहीं सिके जाने बिया घरे एवं माटी घरे से रहउछन्ति लोक माने आसवा जीवन लगी बहुत असुविधार सम्मुखीन होइछे ଆମ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡି କଟକ एही हम दुख कथा के बुझिले ओडे लाइन टाइम किछि नाही इंदिरा आवास पाइ जति निजे रास्ता घाट बनैछु एम्बुलेंस आसबार नै जड़ा बांती हलानी पानी हम पीलुनी मो गाँ मो रिपोर्ट प्रति शनिवार अपराह्न 5:30 और मंगलवार संध्या 7:30 रे नमस्कार मु मनोज महापात्र खबर सारा ओडिशा को आपनकु स्वागत प्रथम हेडलाइंस हेडलाइंस रो प्रस्तुतकर्ता अरुंधति ज्वेलर्स ओडिया माटीर स्पर्श आमे अछि ना
चारि जिले कोईला और पाउंस गाड़ी परिवहन में कटकणा परिवहन यातायातर समय निर्धारण कला राजस्व विभाग अनुगुल झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर जिला कटकणा जारी वर्षारे भांगिला बड़जोड़ा जलभंडार गेट बन्या जल धोईगला एकर एकर चाष जमी जलभंडार शून्य हेबारु मरुड़ी आशंकार चाषी चित्रकोंडारे रास्ता तैयारीर 2 मास भितर उठिगला पिचु लोके हंतसंत सेपटे माथिली रे मरणजंता पालटिछि 7 किलोमीटर रास्ता केबे पदक्षेप नेब प्रशासन घटगां थाना अर्जुन बिला गांव में वज्रपात जड़े महिला मृत 2 गुरुतर स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती बिलरे काम सारी घर को फेरुवा बेले वज्राघातर शिकार गजपति जिरांगे बलदेवजू मंदिर में श्रद्धालुं भिड़ मुंडन होगा सह अमृत कलसी भोग लगाउछंती मानसिकधारी प्रशासन पक्षरु व्यापक बंदोबस्त चारि जिले कोईला और पाउंस गाड़ी परिवहन उपरे कटकणा अनुगुल झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर जिला यातायात समय निर्धारण करिछि जिला प्रशासन दुर्घटना और प्रदूषण को दृष्टि रखी सरकार एभली पदक्षेप नहीं कोईला और पाउंस परिवहन करुवा गाड़ीगुड़िक केवल राति 10 रु सकाळ 6 पर्यंत यातायात करिबो सकाळ 6 टारू राति 10 पर्यंत लोके यातायात करिवे एही समय मध्यरे 2 चकिया 4 चकिया जान सह अत्यावश्यक सामग्री नहीं आसुथिबा गाड़ी यातायात करि परिबे एही नियमर उल्लंघन कले गाड़ी मालिक और संपृक्त कंपानी विरोध में कार्यानुष्ठान हेबो बोली कहिसंती राजस्व मंत्री अनुगुल झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर में ओडिशार तापज विद्युत उत्पादनर 94% एही 4 जिलू हुए बड़ बड़ गाड़ी जीवा आसिबा जोगु अनेक समस्या उपजुथिला एहाको दृष्टि रे रखी पाउंस परिवहन और लोकों को यातायात समय अलग अलग धार्य करा जायछि गतकाली जिलापाल को आम परामर्श देथिलु जे लोकों पई समय भिन्न एवं पाउंस एवं कोईला नेवा समय भिन्न करा जाय गतकाली तार नोटिफिकेशन हेछि वर्तमान जेते ट्रक जीव बड़ बड़ गाड़ी जीव कोईला नहीं कि पाउंस नहीं से माने राति 10 रु सकाळ 6टा पर्यंत जीवे सकाळ 6टा रु राति 10टा पर्यंत केवल मनुष्य जीवे मोटरसाइकेल जीव कि 4 चकिया जान जीव अत्यावश्यक जिनपत्र जीव आरटीओ ऑफिस को एक्सटेंशन कर दिखाई एनश्योर करने जे सकाळ 6 रु राति 10 भितर जो गाड़ी जीव जो कंपानी गाड़ी जीव से कंपानी को एवं जो गाड़ी जीव तार मालिक उभय को दंडित करा तेणु आम देखुचु 30 तारिख पर्यंत इटा जदि सफलतार सहित लोकंकर कष्ट लाघव करिवो ताले अन्य जगह आम कार्यकारी करिवो देवाशीष आसमल रही आम प्रतिनिधि संपर्क अधिक सूचना सहित देवाशीष आउ कौन कौन सब निर्दिष्ट भाव मंत्री कही देखो निश्चित रूपे गोटे अभियोग रोला जे किभली भाव में जो पाउंस एवं कोईला गाड़ी परिवहन समय रोला एवं सही समय लोक मैंने यातायात करुले एवं यहाँ नहीं बारंबार अभियोग होता जे अनेक असुविधार सम्मुखीन होती साधारण लोके एवं यार परवर्ती समय राजस्व मंत्री हस्तक्षेप मागिले किसी जिलार विशेषकर आप देखो जो जो जिला गुड़िक समय निर्धारण कर अनुगुल झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर अंचल लोक मैंने बारंबार राजस्व मंत्री को हस्तक्षेप मागिले परवर्ती समय राजस्व मंत्री संपृक्त जिलापाल मान सहित आलोचना करी एसओपी प्रकाश करा जायछि एवं गोटे समय निर्घंट प्रकाश करा जायछि जे किभली भाव में ये जो पाउंस एवं कोईला ट्रक गुड़िक राति 10टा रु सकाळ 6टा मध्य जानवाहन चलाचल करिवो एवं परवर्ती समय अन्य जानवाहन गुड़िक सकाळ 6टा रु राति 10टा पर्यंत चलाचल करिवो तबे एई जो एसओपी प्रकाश पाइछि एई एसओपी रो सबुठारु बड़ कथा रहिबो जदि एई एसओपी को पालन न करा जाय तबे आरटीओ को मध्य तदारख करबाकू मध्य जिलापाल माने निर्देश मध्य देइछन्ति जदि एई समय मध्य कोईला एवं पाउंस गाड़ी गुड़िक चलाचल न करी जो समय लोक माने साधारण लोक माने यातायात करुवा समय चलांती तेबे सेमानक विरुद्ध रे मध्य कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकू मध्य कुहा जायछि तेणु आमे कहि परिबा जेतबेले गोटे असुविधा रहउतिला साधारण लोक माने यातायात समय एही गाड़ी गुड़िका जाउतिला
সেই ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଥିଲା, ତା ସହିତ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଏସଓପି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ କୋଇଲା ଗାଡି ଏବଂ ପାଉଁଶ ଗାଡିକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ